शानदाना गुलजार साहिबा, गुज़श्ता रोज़ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमने देखी। बुशरा बीबी साहिबा रिहा होती हैं, बनी गाला जाती हैं। कुछ ही लम्हों बाद वो बनी गाला से निकल कर ख़बर ही आती है कि वो लाहौर के लिए रवाना हो गई हैं। शौकत खानम हस्पताल में उनका इलाज मुआलजा होगा, लेकिन कुछ ही लम्हों बाद ये ख़बर आती है कि वो केपी हाउस पहुँच चुकी हैं। ये ट्विस्ट हमने देखा गुज़श्ता रोज़। क्या वजह बनी है केपी हाउस जाने की बनी गाला से? देखिए जी, पंजाब की हुकूमत इस वक्त एक नहायत ही तो को मारते हैं, बच्चियों को मारते हैं, माजूरों को मारते हैं। सो इसलिए बेहतर है कि वो फ़िलहाल केपी में रहे, जहाँ हमारी वाहिद सूबाई हुकूमत है। इंशाअल्लाह जब खान साहब खैर से आएंगे फिर वो जहाँ भी जाएँ। ये भी खबर आ रही है कि बुशरा बीबी साहिबा अब पार्टी को संभालने जा रही है खान साहब की एब्सेंस में, वो जेल में है। कितनी सदाकत इन खबरों में? मुझे जी डायरेक्ट तो कोई इल्म नहीं है, लेकिन कल उमर नियाज़ी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि खान साहब ने हमेशा अपने फैमिली को अपनी पार्टी से दूर रखा है, चाहे उनकी अहलियाँ हो चाहे उनकी बहनें हों। सो नेचुरली जिस तरह अलीमा पा और उनकी बहन डॉक्टर उज़मा मैसेज खान का हमें जेल से पहुंचा देती थी, तो शायद इस तरह का उनका भी कोई रोल हो। सौ बिस्मिल्लाह, उसमें क्या बुराई है। लेकिन जब तक खान खुद अनाउंस नहीं करेंगे कि जी मैं चाहता हूँ कि पार्टी में मौरूसियत आ जाए, तो मानना ज़रा मुश्किल होगा। अच्छा शानदाना साहिबा, सीनियर साफ़ी एंकर पर्सन कामरान शाहिद साहब ने अपने प्रोग्राम में कहा कि खान साहब 1 से 1.5 माह में बाहर आ जाएंगे। आपको लगता है कि खान साहब बाहर आ सकते हैं 1 से 1.5 माह में? देखिए, खान साहब को तो जेल जाना नहीं चाहिए था। वो तो बेगुनाह है, उसने तो कोई कसूर नहीं है, कोई वो नहीं किया, ना कत्ल किया, ना चोरी की है, ना गद्दारी की है। आपने शायद वो ख़त देखा, वो 68 सेनेटर्स कांग्रेसमैन का जो गया है प्रेसिडेंट बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन को, कि जाते जाते तो अपनी इज़्ज़त रख लो। क्यों उस आदमी को आप लोगों ने जेल में बंद किया? प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस हैं, हज़ारों सियासी प्रिजनर्स हैं। अगर अमेरिका ने ये चूरन भेजना है दुनिया में कि हम डेमोक्रेसी के चैम्पियंस हैं, तो खान किस खाते में बंद है? और उन्होंने बहुत ख़तरनाक नाम उस ख़त में लिया, मैं नहीं लूँगी, बट इस वक्त हालात और भी गंभीर होने वाले हैं कि अगर फैसल ऑर्डर के पास ऐसी चुन चुन की इन्फॉर्मेशन आ रही होती है जो एंगर्स के पास भी होती है, बट हम पार्टी वालों के साथ नहीं होती है, तो क्लियरली किसी से तो वो बात कर रहे होते हैं ना। इसके साथ साथ शानदाना गुलजार साहब, खबरें ये भी आ रही हैं कि जेल में खान साहब ने दाढ़ी रख ली है और काफ़ी दाढ़ी उनकी बढ़ चुकी है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? सूफीज़म पे तो वो हमेशा ही हम इसलिए तो सर पीटते थे कि उनको सूफीज़म से इतना शौक था कि कभी गुनहगारी को नहीं था दुनिया में, सारे दूध के धुले हुए थे। लेकिन मोस्ट प्रॉब्लम ये हुआ कि अगर वो 12 से 14 से 16 घंटे अंधेरे में है, तो फिर इंसान शेव कब करे? और इस तरीके तो सहूलत है नहीं उनको, और खाना उनको जेल का मिल रहा है। तो आई थिंक प्रॉब्ली टाइम का इशू होगा। आई हैव नो आइडिया, स्पेकुलेशन ही है। मैडम ये बताइएगा कि शेर अफजल मरवत साहब आपके भाई, वो कहते हैं कि उन लोगों के अंदर अभी भी हमारे गद्दार मौजूद है जिन्होंने खुद जाके MNAs उनको दिए हैं अमेंडमेंट के लिए। आपके पास कोई ऐसी खबर है? वो कौन हो सकते हैं? वो कहते हैं वो उधर साथ बैठे हुए थे, साथ तो आप 6-7 ही मतलब उधर लोग बैठे हुए थे, तो कौन हो सकते हैं? आपने भी अपनी लोकेशन किसी से शेयर की थी? नहीं, मैं तो लोकेशन हमसे एक्चुअली शाम को, चलो एक मज़ाहिया बात ये भी बता देती हूँ, हमसे सब MNAs ने तहैया किया कि हम अपने MNAs के ग्रुप में अपना लोकेशन पिन डाल देते ताकि पता हो सबको कौन कहाँ बैठा है। तो मैंने मैसेज किया कि मैं तो नहीं अपना लोकेशन पिन दे सकती, क्योंकि मैं 4-10 लोगों की ज़िम्मेवार हूँ, तो मैं कैसे अपना लोकेशन पिन दे दूँ? मुझे उनको सही सलामत रखना है जब तक सेशन नहीं होता ख़त्म। तो उमर अयूब सब भाई का मैसेज आया कि आप लोग लोकेशन क्यों भेज रहे हैं? उनको पता भी नहीं था कि लोग फ्री में लोकेशंस भेज रहे थे। तो एनीवेज, लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज़ के जो पिछली 5-6 बैठे हुए थे फ्रंट रोज़ में, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। शेर अफजल मरवत साहब की मैंने भी स्टेटमेंट सुनी कि 9 लोग नहीं हैं, 9 से ज़्यादा हैं। लेकिन वो बात मेरे पास नामों का नहीं है कोई इल्म, लेकिन इतना मुझे पता है कि जो असेंबली का स्टाफ है वो कह रहे हैं कि उन्होंने सब बंदे देखे हैं, वीडियोस भी लोगों ने बनाई है। याद रखिए, इन चोरों की एक आदत होती है, चोर जब किसी से चोरी करवाता है उसकी बाकायदा वीडियो होती है। हमारा एक लॉ मिनिस्टर था KP का, उसने जब पैसे लिए थे 20 के 30 करोड़ लिए थे किसी सेनेट की सीट के लिए पीपल्स पार्टी से, तो उसकी बाकायदा वीडियो बना के रखी गई थी, और जब वक्त आया तो वो वीडियो रिलीज़ भी होगी। पैसे उसने खा लिए। तो ये कभी भी मत सोचिएगा कि ये लोग वोट फ्री में लेते हैं या पैसे फ्री में देते हैं। अगर 1 अरब रुपए लोगों को मिला है, किसी को 5-5 मिला है, किसी को 3-3 अरब मिला है, तो ये बड़े काम के लिए। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब की बात हो रही है, तो मरवत साहब को और आपकी एक वीडियो कौमी असम्बली में आप दोनों बैठे हुए हैं, बड़ी वायरल है इस वक्त सोशल मीडिया पर। वो क्या बताना पसंद करेंगे? क्या गुफ्तगू हो रही है आप दोनों की बड़ी खुशगवार मूड में? मैंने जी उनको बीमारी के बाद पहली दफ़ा देखा है, तो उनका चेहरा यहाँ पे ब्लॉचेस थे ब्राउन, यहाँ पे भी थे। तो मैंने कहा आप ठीक है, क्योंकि उन्होंने दाढ़ी रखी है। मैं कहा आप क्यों रखी है? इसके मेरा लिवर ख़राब हो गया है। तो मैं कहा वजह क्या थी? कहते हैं मुझे तो जेल में उन लोगों ने कुछ ना कुछ दिया है, क्योंकि पहले मुझे हो गया कोविड, फिर मुझे टाइफाइड हो गया, इम्यूनिटी ड्रॉप कर गई है, फिर कहते हैं मुझे लिवर के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो मैंने कहा घर का खाना क्यों नहीं खाते? कहते घर में तो मुझे फिटे मुंह होती है। मैं हंसने लग गई कि वो मतलब वो जो जोक। और फिर उन्होंने कोई छोटी सी चीज़ उनके पास पड़ी हुई थी, उनकी शादी की 25 साल की रात थी, तो कहते देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने तोहफा भी ले लिया। मैं कहा चलो मुबारक, उनकी बीवी मेरी दोस्त है।
اس پہ جو باتیں بن گئی میں حیران کہ ایک بندہ جیل میں رہ کے آئے, مار کھا کے آئے, زہر اس کو دیا جائے, وہ ہنس بھی نہیں سکتا, وہ بات بھی نہیں کر سکتا. بٹ میں نے یہ دیکھ لیا کہ جو بندہ شیر افضل کا دشمن ہے وہ خان کا بھی دشمن ہے. سمپل از دیٹ. آخری سوال ہے کہ ہر ایم این اے کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے. کسی کی کمزوری پیسہ ہے تو کسی کو دباؤ میں لانے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جاتا ہے. ایم این اے شاندانہ گلزار کی کمزوری کیا ہے؟ سچ بتاؤں کہ فلمی بات بتاؤں, دونوں بتائیں. فلمی بات تو میری والدہ میری کمزوری ہے, لیکن سچ ہے کہ وطن اپنی کمزوری ہے. میری اور کوئی پاسپورٹ نہیں ہے میں کہاں جاؤں گی, میرے والد بھی نہیں ہے, میرا بھائی باہر رہتا ہے, میرے جیسا بندہ کہاں جائے گا. میں اور میری امی ہم نے اسی ملک میں رہنا ہے, تو اس ملک کے لیے لڑ رہی ہوں. سیلفش ریزن ہے کیونکہ مجھے یہ ملک چاہیے. مجھے پاکستان نہیں توڑنا, نہ کے پی کو افغانستان کو دینا ہے اور بلوچستان ادھر دے دو. مجھے ایک سالم پاکستان چاہیے. عمران خان کی رہائی پر کیسا استقبال دیکھ رہی ہیں؟ اب کیا تاریخ میں ایسا استقبال ہوا ہوگا جو کہ آپ خان صاحب کا دیکھ رہی ہیں آنے والے دنوں میں؟ ہم نے تو ختم شروع کر دیے ہیں. ہمارے ایم پی اے ہیں فضل الہی صاحب, انشاءاللہ اسلام آباد بھی ہم آئیں گے, ثوابی بھی آئیں گے. ہم سارے شہروں میں ختم کریں بیکاز وی ریئلائز واحد قوت اللہ کی ہے. ہمیں اپنی قوت کا اندازہ ہے, آپ نے دیکھ لیا سنجانی میں بھی, ثوابی میں بھی, پورا پاکستان پہنچ گیا تھا. ہمیں نکلنا ہوگا, ہم کسی لیڈرشپ سے نہیں پوچھیں گے, ہم خود نکلیں گے, وہ ہمارا فیصلہ ہوگا. اب شکر آج علیمہ بھی آ جائیں گی تو وہ ہمیں تھوڑا بہت اندازہ جب بھائی سے ملیں گی بتا بھی دیں گی. لیکن باٹم لائن از کہ ہم نے امن سے رہنا ہے, لیکن خان کو نکالنا, یہ ہماری ایک کیا کہتے ہیں نان نیگوشیبل ڈیمانڈ ہے. وی وانٹ ہم آؤٹ. اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. بشرا صاحبہ سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی؟ نہیں, وہ تو سیدھی چلی گئی پشاور. جی شاندانہ گلزار صاحبہ, اس وقت پے در پے خوشخبریاں پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے لیے آ رہی ہیں. بشرا بی بی کی رہائی کی صورت میں, اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی ضمانت منظوری کی صورت میں. یہ کیا ہوا اچانک؟ کاش ایسے ہی ہوتا کہ صرف اچھی خبریں آ رہی ہوتی, لیکن اب تک خان صاحب کے جو حالات پچھلے 20 دن سے ہیں, جس طرح ان کو رکھا گیا ہے, تو وہ 20 دن کا ازالہ کون کرے گا؟ الحمدللہ ان کی اہلیہ فارغ کر دی ہے. آج انشاءاللہ شام کو ان کی بہنیں بھی گھر آ جائیں گی. ہماری تو یہی امید ہے کیونکہ ان کا اڈیالہ سے شفٹ کیا گیا تھا. جیلم تو ذرا لمبا پروسیس ہے, لیکن آج کے آج ہمارے 2 ایم پی اے صاحبان, لیاقت خان اور دوسرے انور زیب صاحب, ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا ہے. سمجھ نہیں آتی کس کرائم میں کیا ہے. ساتھ میں ہمارے بندے جن کو سب کو ضمانت مل چکی تھی, پولیس کے باشندے, ریسکیو 1122 کے, ٹی ایم اے کے, ان کو دوبارہ ڈال دیا دہشت گردی میں. تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ گیم کھیل کیا رہے ہیں. گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں, ہم پہ دباؤ ڈال رہے ہیں. دیکھیں دباؤ کھانے والا نہ عمران خان ہے نہ اس کی ٹیم ہے. ان کی بہنوں کو دیکھے, بے گناہ انوسنٹ خواتین پچھلے 20 دنوں سے مجھے تو نہیں یاد کہ کس کرائم میں وہ بیٹھی ہوئی ہیں. بس 20 سے بھی زیادہ دن ہو گئے, 22 دن ہو گئے ہیں. نہ ان کے ہاتھ میں فون تھا, نہ ان کے ہاتھ میں چابی تھی, اور ان کو لے کے کہ جن کے پاس گولہ بارود ہے اور وہ اسمبلی پہ گرانے لگی تھی. تو معذرت کے ساتھ یہ میں تلخ بات کرنے لگی ہوں, عقل کے اندھے تو ہیں ہی یہ, بٹ آپ مطلب ویژن کے بھی اندھے ہو گئے. آپ کو نظر نہیں آتا کہ وہ 2 کم سن خواتین ہیں, ان کی عمر زیادہ ہے. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ جاگیر خان, آئی ڈونٹ ٹرسٹ دیز پیپل. یہ جھوٹے ہیں. ہم اب صرف انتظار کریں اپنے خان کے آنے کا. انشاءاللہ وہ آئے گا, خیر سے آئے گا, ہر ایک چیز ٹھیک ہو جائے گی. یہ ڈرامے کرتے ہیں. دیکھیں خان کی بیوی بھی گھریلو خاتون ہے, شکر ہے ان کو چھوڑ دیا, لیکن وہ پارٹی کو تو نہیں لیڈ کر سکتی. خان کی بہنیں اللہ ان کو 100 سال زندگی دے, ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں, لیکن وہ کیسے پارٹی کو لیڈ کریں گے؟ وہ تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا تھا کہ بھائی کا میسج ورکرز تک پہنچ جاتا تھا. اگر آپ کہتے ہیں سنجانی کا جلسہ 8 کو جو تھا, اس پہ کتنی سوال ہوتے تھے تشویش کی, جی پھر ہوگا, واپس چلے جائیں گے. آپ نے بہت سارے سوال پوچھے تھے, آپ نے بھی. میں نے یہی کہا تھا کہ آپا نے بول دیا, علیمہ خان صاحبہ نے, کہ اب کوئی جلسہ کینسل نہیں ہوگا, ہم ہر جگہ پہنچیں گے, اور وہ الحمدللہ ہو گیا.